أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة ودرجة رفيعة وبعثه مقامه محمود الذي وعده وارزقنا شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। ए रब, ए परवरदिगार, इस पूरी प्रकार के और कायम होने वाली नमाज के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको मकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा किया है, और हमको क़यामत के दिन उनकी शफाअत से बहरमंद कर। बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता।